हेलो फ्रेंड्स दिस इज वासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश फिले एजुकेशन रो आउ किछि सिलेक्शन प्रश्न आम पार्ट 1 देखिथिले पार्ट 2 देखिथिले आज पार्ट 3 आलोचना करिया पिले अतीब महत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िकर समाहार प्रत्येक प्रश्न गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखा आउ ये वीडियो देखा जदि वीडियोटी भल लगुच निश्चित भाव ताहले चैनल को सब्सक्राइब करवा वीडियो को लाइक आउ शेयर करदे जहाँफल पिले मत भी इंस्पिरेशन मिल ये वीडियो तैयारी करने ताहले पिले प्रथम प्रश्नटी हूँ सत्यवादी वनविद्यालय प्रधान शिक्षक किए थे ऑप्शन ए नीलकंठ दास मधुसूदन दास श्रीरामचंद्र दास गोविंद दास ठीक उत्तर हूँ पिले ऑप्शन ए सत्यवादी वनविद्यालय प्रधान शिक्षक थे नीलकंठ दास यस किए थे नीलकंठ दास ऑप्शन ए हूँ पिले ठीक उत्तर जा परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्नटी हूँ सत्यवादी वनविद्यालय शिक्षागत करुवा 5 जन आदर्श शिक्षक को कौन बोली संबोधन कराउतिला ऑप्शन ए पंचसखा बी पंचानन सी पंचभूत डी पंचबंधु ठीक उत्तर हूँ से पंचसखा बोली कहुला ऑप्शन ए हूँ बोले ठीक उत्तर 3 नंबर प्रश्न मौलिक शिक्षा केते मसीह प्रचलित होता ऑप्शन ए 1921 बी 1937 सी 1986 डी 1992 3 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पे बी 1937 मसीह मौलिक शिक्षा प्रचलित होता बीटा हूँ बोले ठीक उत्तर थिबा परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पे तुम अच्छी 4 नंबर प्रश्न कौन क्यों पत्रिकार महात्मा गांधी शिक्षा नीति प्रकाश पाई ऑप्शन ए समाज ऑप्शन बी उत्कल दीपिका ऑप्शन सी हरिजन ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया 4 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पे सी हरिजन नामक जो पत्रिका गांधी द्वारा प्रकाशित होता से पत्रिकार गांधी शिक्षा नीति प्रकाश पाई 5 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी केते तारीख में जन्मग्रहण करते ऑप्शन ए अक्टोबर 2 ऑप्शन बी नवंबर 14 सी सेप्टेम्बर 5 डी जून 5 तारीख 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ महात्मा गांधी अक्टोबर 2 तारीख में जन्मग्रहण करते ऑप्शन ए हूँ पे ठीक उत्तर 6 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन उपरे तुम अच्छी 6 नंबर प्रश्न कौन निम्नलिखित शिक्षाविद मान किए भारत में धंदा केन्द्रिक शिक्षा प्रवर्तन में आगुआ थे ऑप्शन ए रवींद्रनाथ बी गोपबंधु सी महात्मा गांधी डी एम कहीं नुहति 6 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ महात्मा गांधी ऑप्शन सी हूँ बोले ठीक उत्तर जा 7 नंबर प्रश्न पाक 7 नंबर प्रश्न कौन 7 नंबर प्रश्नटी है कोहलर का नाम क्यों शिक्षण तत्व सहित संपर्कित ऑप्शन ए प्रयत्न प्रमाद तत्व बी अंतर्दृष्टि तत्व सी शास्त्रीय अनुबंधन तत्व डी है क्योंटी नुहे 7 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि तत्व 8 नंबर प्रश्न अंधविश्वास बशवर्ती हवा क्यों शिक्षण तत्वर पर्यायभुक्त ऑप्शन ए प्रयत्न प्रमाद तत्व बी अंतर्दृष्टि तत्व सी शास्त्रीय अनुबंधन तत्व डी है व्यवहारवाद तत्व 8 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ बोले ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन तत्व ऑप्शन सी हूँ ठीक उत्तर 9 नंबर प्रश्न कौन मोभर शब्दर अर्थ कौन ऑप्शन ए उत्तेजित बी गतिशील सी सृजनशीलता डी केउटी नुहे एगुड़ी हूँ तुम ऑप्शन तो ठीक उत्तर हूँ पे मोहर शब्दर अर्थ हूँ गतिशील ऑप्शन बी ठीक उत्तर आम जाना इंग्लिश जो मूव शब्द ये मोहर शब्दर सृष्टि 10 नंबर प्रश्न शास्त्रीय अनुबंधन प्रक्रियार जनक किए थे ऑप्शन ए इवान पी पाइलव ऑप्शन बी एल थर्नडाइक ऑप्शन सी वेर्थेमर ऑप्शन डी है स्किनर 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ शास्त्रीय अनुबंधन प्रक्रियार जनक होती इवान पी पाइलव ऑप्शन ए हूँ बोले ठीक उत्तर 11 नंबर प्रश्न अनुबंधित अंतक्रिया तत्व क्यों प्रभावटी अंतर्भुक्त नुहे सब मन रखा पे ये जो अंतर्भुक्त अटे अंतर्भुक्त नुहे ये शब्द सबको मन रखा ऑप्शन ए प्रशंसा और दंड बी स्नेह और घृणा डी पुनरावृत्ति और अभ्यास गठन डी है सचेतनता 11 नंबर प्रश्न पे 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ अनुबंधित अंतक्रिया तत्व सचेतनता प्रभावटी अंतर्भुक्त नुहे डीटा हूँ पे ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न हूँ 12 नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कौन पे
କୋହ୍ଲର ସୁଲତାନ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ବି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ସି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଡି ପରିପକ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅପଚୟ, ଅପସନ୍ ବି ଆବଦ୍ଧତା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଆବଦ୍ଧତା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଣୀ ସୀମା କେତେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 0ରୁ 7, ଅପସନ୍ ବି 1ରୁ 8, ଅପସନ୍ ସି 1ରୁ 7, ଅପସନ୍ ଡି 1ରୁ 5। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଣୀ ସୀମା କେତେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଣୀ ସୀମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବି ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ସି ଡିପିଇପି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ସି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ, ଡି ହେଲା ଗୁରୁ ଦିବସ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1964, ବି 1968, ସି 1986, ଡି ହେଲା 2007 ମସିହା। କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ? 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1986 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କମିଟି, ବି ସାପ୍ରୁ କମିଟି, ସି ହାଟକ୍ କମିଟି, ଡି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି। ଏକ୍ସ ବି III ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ, ବି ଜାତୀୟ ସଂହତି, ସି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଡି ହେଲା କେଉଁଟି ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଭାବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ ଗଣନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନାଲଗ, ଅପସନ୍ ବି ମିନି, ଅପସନ୍ ସି ଡିଜିଟାଲ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସୁପର ଫ୍ରେମ୍। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ୟେସ୍, ୟୁଅର୍ କରେକ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଗଣନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଡି ଅର୍ ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବା। ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ପୁରା ଚାପ୍ଟରର ଟୋଟାଲ୍ MCQ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତ ପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
मास्टर ऑफ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करवा दरकार ऑल नोटिफिकेशन पाखे थी दबाई दवा दरकार कारण एबे भी बहुत पिला कहते सर आपण भिडर नोटिफिकेशन आसुना आमे जदि ऑल नोटिफिकेशनटा ऑन करवा ना ताहले भिडर नोटिफिकेशन आसब ना तेणु समस्त अनुरोध समस्त चैनल को सब्सक्राइब करवा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय।